नमस्कार बंधुरा आमार चैनेले आपनादेर स्वागत। केमन आछेन बंधुरा? आशा करी भालोई आछेन। आजके आमी छोटो छोटो शिशुदेर निये 5 आंगुले छड़ा नाच परिवेशन करलाम। बंधुरा भिडियोटी भालो करे देखुन और भालो लागले अवश्यई आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करे देबेन। और हाँ बंधुरा साथे लाइक और शेयर करते भूलबेन ना। अनामिका बुড়ো বাবা বলে চলো বাগানেতে যাই তর্জনী বলে গিয়ে হবেটা কি মধ্যমা বলে চলো কাছে চড়ি ভাই অনামিকা বলে চলো কনিষ্ঠা বলে তালে করে যাব ভাই সবে মিলে বলে তবে বিয়ে কাজ নাই।